گاؤں کے مشرق کی جانب یہ چھوٹی سی سڑک ہے جس کی لمبائی تقریباً ½ کلومیٹر ہے، جو کہ نہر سے شروع ہو کر سڑک تک ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ گاؤں کی چوڑائی تقریباً ½ کلومیٹر ہے۔ اس سڑک کو اکثر لوگ جادہ والی سڑک بھی کہتے ہیں۔ جادہ ایک قریبی گاؤں کا نام ہے۔ سڑک کے ایک جانب گاؤں اور دوسری جانب سرسبز و شاداب لہلہاتے کھیت ہیں۔ گاؤں سے شمال کی جانب بھیرا جاوریاں روڈ ہے۔ اس روڈ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ روڈ شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، جو کہ شاہپور سے شروع ہو کر ہندوستان گجرات تک جاتا تھا۔ شروع میں یہ روڈ کچا تھا، بعد میں مختلف مراحل سے گزرتا ہوا موجودہ شکل تک پہنچا۔ اس کو جرنیلی سڑک بھی کہا جاتا ہے۔ اگر موٹر وے کے راستے آپ اس خوبصورت گاؤں میں آنا چاہیں تو بھیرا انٹرچینج پر اتر کر آپ مغرب کی جانب تقریباً 6-7 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد یہاں پہنچ جائیں گے۔ گاؤں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب دریائے جہلم موجود ہے۔ یہ دریائے جہلم کا خوبصورت ایریا ہے۔ دریائے جہلم کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ یہ دریا منگلا ڈیم سے شروع ہوتا ہے۔ منگلا ڈیم سے شروع ہو کر پائن ند کے مقام پر ختم ہو جاتا ہے اور دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ پائن ند کے مقام پر جائیں تو وہاں دریائے جہلم کا پانی نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پانی دوسرے دریاؤں سے کسی حد تک تیز رفتار ہوتا ہے۔ موجودہ ڈل کا ٹوٹل رقبہ 16 مرلہ 21,480 کنال ہے۔ 16 مرلہ 13,498 کنال قابل کاشت رقبہ ہے، جبکہ 7,982 کنال ناقابل کاشت رقبہ ہے۔ 4,369 عدد ٹوٹل سرکاری طور پر قطعات ہیں، یعنی مقامی زبان میں ٹوٹل ٹوٹیاں 4,369 ہیں۔ یہاں کی مشہور اجناس گندم، سرسوں، جودر، تمباکو، گنا،
मकई, जवार, चावल और कपास हैं। बाहर से ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं। कुछ लोग गांव से बाहर यानी अपनी ज़मीनों के पास यानी डेरा पर ही अपनी सकूनत इख्तियार किए हुए हैं। लिबास के लिहाज से न्यू जनरेशन और मुलाजमत पेशा अफराद शलवार कमीज़ पहनते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग अफराद ज़्यादातर तहमद बांधते हैं और सर पर पगड़ी बांधते हैं। ख़वातीन ज़्यादातर शलवार कमीज़ और सर पर दुपट्टा लेती हैं। ज़रिए मुआश के लिहाज से ज़्यादातर लोग बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं। रस्म व रवाज के लिहाज से शादी ब्याह पर शादी ब्याह पर एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं, खाने पर बुलाया जाता है या घरों में खाना भेजा जाता है। दूल्हा के सर पर सेरा बांधा जाता है और दूल्हे के एक हाथ पर फूल यानी गाना बांधा जाता है और दूसरे हाथ में छड़ी के ऊपर लाल कपड़ा लपेट कर पकड़ाई जाती है और दुल्हन को लाल लिबास पहनाया जाता है। इसी तरह ईद के मौका पर दोस्त दोस्तों से ईद मिलते हैं और सहेलियां सहेलियों से ईद मिलती हैं। बुजुर्ग अफराद घरों या दारों पर एक दूसरे से मिलते हैं और इसके अलावा एक दूसरे के घरों पर खाने और ईदी भेजी जाती है। आबादी के लिहाज से तकरीबन 1000 घर में 5000 अफराद सकूनत इख्तियार किए हुए हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि गांव की आबादी 5000 अफराद पर मुश्तमिल है। गांव में टोटल वोटर्स की तादाद 2160 है, जिनमें मर्द 1109 और ख़वातीन 1051 हैं। गांव 2 वार्ड पर मुश्तमिल है। वार्ड नंबर 1 में मर्द वोटर्स की तादाद 593 है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 591 है। लिहाजा वार्ड नंबर 1 में टोटल वोटर्स की तादाद 1144 है। इसी तरह वार्ड नंबर 2 में मर्द वोटर्स की तादाद 516 है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 500 है।